Belum di-record. Ah, oh, oke, oke, oke. Oke, ini di Up, In, dan Urlaub, bab ke-12 ya. Yang akan kita pelajari di sini, kita baca dulu yang akan kita pelajari ya. Karena sebenarnya aku nggak mau bawa semuanya, karena kita harus habisin bab 12 semuanya hari ini. Tapi aku orangnya lambat, jadi sebenarnya aku mau fokus ke gramatik aja guys. Cuman ya, tidak bisa. Di sini pronomen man. Seperti yang kalian tahu, kita sering banget lihat personal pronomen man. Tapi itu laki-laki, M besar, A, N, N, Derman. Tapi di sini man itu artinya orang, which is like kayak em, yang pertama ini, in Basel kan man sehr viel machen. Di Basel orang-orang bisa melakukan banyak hal. Itu. Terus Zatche verbinden dan kalau kalian sering dengar juga dan man kan viel machen. Jadi orang bisa melakukan banyak hal gitu. Jadi itu artinya bukan karena atau kemudian gitu, but ini cuman something like, ya nggak sih, kayak gimana ya? Kalau di Indonesia tuh kayak spontan ujungnya tuh adalah gitu. Ntar kita bahas lebih lanjut ya di soal-soalannya. Terus Frage Porter ya udah pernah kita pelajarin. Cuman akan dibahas semua di sini. Terus chat Angaben Prepositionen mit Dativ. Tadi aku bilang preposisi ya. Sorry. Oke, kok sepi banget ya? Kok sepi banget ya? Kok sepi banget ya? Kok seperti tidak ada orang ya guys ya? Halo, Oh, Kak. kita masuk Ya dulu ini. Kak, Oke, kita masuk dulu ini ke yang nomor 1 ya. Menurut kalian, kali ini nggak ada lessonnya, tumben biasanya banyak lesson ya. Oke, menurut kalian yang ini foto apa sih? Em, yang Hmm, hmm, A hmm, itu hmm. camping, liburan. camping, berkemah, Camping, kemah, berkemah, camping. genau. Kalau yang B, Yang B itu hmm, Wisata gitu. kayak danau lah ya. Ya, Terus kalau yang C, of course, lancar. terus lancar, ski, fahren. belajar, D, ski. pantai. Genau. Dan yang D, menurut kalian apakah yang D itu, guys? Lesson membaca kayak. Membaca. Di pantai berjemur. Berjemur, Hmm, berjemur di genau. pantai. Betul sekali. Nah, karena itu ya kan, di sini kita akan jawab ya kan ya. Kira-kira menurut kalian yang A itu cocoknya kemana sih? Yang satu kah, yang dua kah, yang tiga kah, atau yang empat? Tiga. Tiga, ada yang jawab tiga? Tiga. Ya. Ya. Tiga kunci. Yang lain, ada lagi jawaban lain? Stimmt, Ayo, ayo. pikiran. Dry. Sama. Oke, sama tiga. Oke, yang lain kok cuma dua? Perasaan ini ada berapa orang? 31 dikurang admin, Tiga. ada 28. Dua, Sama, Kak. tiga. Oke, Nomor sama. tiga. Oke, apa artinya nomor satu? Badeurlaub an der Nordsee. Apa tuh? Apa tuh artinya tuh? Ke pantai. Berkemah dan camping. Up in the Sorry, Berkemah nomor di tiga, Camping da- Urlaub an. Sorry guys, berkemah sorry guys, Oh, sorry guys. Aku bacanya nomor nomor satu loh, tiga. padahal harusnya A ke nomor tiga. Oke, nomor tiga artinya apa tuh? Camping berkemah di Urlaub am danau Chiemsee. diam. Nomor tiga, libur. Kan nomor Oke, camping. tiga. Nomor tiga. Camping itu Nomor camping. tiga. Nomor tiga. Camping itu camping, Urlaub itu Liburan. liburan. Am Liburan Chiemsee itu nama berkemah tempat ya. di danau. Danau. Genau, itu kayak danau gitu. Nah, udah pasti bener dong, karena kan yang A tadi camping ya kan. Oke, yang B. Menurut kalian yang B yang mana nih? Ain satu. Dry. Zwei oder eins? Ada yang jawab Ain. zwei, ada yang jawab eins. Dry. Suai. Zwei. Genau, zwei. Stadt Zwei. Urlaub in Basel. Genau, Stadt. Kenapa Stadt? Udah pasti Stadt dong ya kan? Karena Dari kota. penampakannya aja sudah. Genau, Stadt Urlaub. Rata-rata Urlaub ya. Namanya Urlaub. Stadt artinya apa Stadt guys? Kota. Genau, Kota. kota. Jadi dari kata kota aja udah ketahuan ya. Iya. Oh iya. Genau. Oke, Kota dan yang C, of course. Yang C itu apa? Pier. Pier, genau. Ski oder Snowboard Urlaub in den Alpen. Pasti dong jawabannya itu ya kan. Ada yang tahu artinya?
Bermain Sekitaran ski Di atau papan di salju Alpen di di Gunung Alpen atau papan pegunungan salju. Alpen. Genau. Genau, genau. Ski atau snowboard. Snowboard itu kayak papan selancar salju di pegunungan Alpen. Genau. Dan yang D udah pasti ya kan, yang belum ada jawabannya itu adalah Orang pantai. Peterbotten dan Di Nordsee. pantai. genau. Eins di pantai, Bad Urlaub an der Nordsee. Genau. Udah pasti dong. Itu dia kayak Pantai lagi sih ya, ini. Kak. Apa tuh? Pantai sih ya. Ya, genau. Z. Z bacanya E. Z. Oke? C. Mhm. Oke, yang B ini personally, jadi kita lewatkan aja. Nomor 2A juga ini Huren. Huren. Was braucht Katharina? Ini juga enggak. Spielen Sie Kofferpacken enggak juga. Oke, kita langsung masuk ke Stadtreise. Urlaub in einer Stadt. Was mochten Sie machen? Erzählen Sie. Also, erzählen. Mochten ihr vielleicht etwas erzählen? Oke guys, kayaknya tidak ada yang mau melakukan ini. Apakah kalian mau bercerita? Pastinya tidak ya. Die in Basel Hotel rufen Sie das Hotel. Welche Vorschläge hören Sie? Kreuzen Sie an. Suchen wir. Ein Museum. Museum sehen, Museum besichtigen. Nice. Oke, ini karena sebenarnya ini nggak ada hurennya. Cuman kayaknya bisa dipas-pasin kan ya? Pasti kalian bisa Bisa, pas-pasin kan Kak. yang 3B. Oke, jadi menurut kalian gambar pertama ini jawabannya apa? Museum. Yang pertama? In restoran Restoran, gehen. Kak. Gehen. Genau, in Restoran. Yang restoran. gehen. Restoran gehen. Genau, ins Restaurant gehen. Restoran. Genau, bahasa Indonesia Restaurant. Karena dia diangkat dari bahasa asing. Restoran gehen. Genau, ins Restoran. Restaurant gehen. Und dann yang B. Petra Design Museum. Museum, Kak. Musen Besichtigen. besichtigen. Genau, Museum besichtigen. genau. Und dann Oldtimer Tram. Yang mana tuh yang nomor 3 tuh? Ayo. Altstadt spazieren gehen. Stadttor mit Trammessen. In der Altstadt spazieren gehen. In der Altstadt spazieren gehen oder Altstadt. Bergtor Eine Massen. Stadttor mit der Trammessen. Genau, Oldtimer Tram itu tram, jadi kayak tram kayak kereta api mini gitu guys. Jadi di luar negeri itu banyak ya, nggak banyak tapi ada di beberapa tempat itu kayak tram yang ngelilingin kota itu. Jadi jawabannya adalah eine Stadttour mit dem Tram mit der Tram machen. Kok nggak pakai bahasa Jerman jadi susah ya aku tuh. Jadi itu kayak Stadttor mit dem Tram machen. genau, jadi dia tuh kayak tour di kota itu pakai tram karena tramnya ini bakal mengelilingi si kota itu. Jadi ini biasanya kota kecil guys. Machen. Terus yang terakhir dibaca dulu. der- Altstadt in Basel. Altstadt in Basel. Altstadt spazieren gehen. Genau, ini baru in der In Altstadt der spazieren gehen. Oke. Jadi udah kita jawab semua ya kan? Di sini ada pronomen man plus verb in der drei Personen Singular. Was kann man in Basel machen? Man kann Museen besichtigen. Also Basel itu nama tempat. Jadi man di sini tuh kayak apa yang bisa dilakukan orang di Basel? Apa yang bisa dilakukan orang? Artinya di sini adalah orang ya teman-teman. Jadi kayak kalau kita nanya buat keseluruhan, contohnya orang-orang tuh ngapain sih di sini? Was macht man hier? Jadi ngapain sih orang tuh di sini gitu. Jadi untuk überall untuk keseluruhan orang pakainya tuh man. Ya, jadi bukan Menschen, bukan Leute, melainkan man. Terus di sini juga ada man kann Museen besichtigen. Orang-orang bisa mengunjungi museum. Begitu. Apakah ada yang mau ditanyakan dari pronomen man ini? Atau pasti sudah jelas ya karena udah paling umum ya. Skip, aman teman-teman? Aman.
Berarti Aman, ditambah oke. man ya Kak depannya. Nggak selalu di depan sih. Cuman kan kalau kita, seperti yang kita tahu, kalau kalimat berita atau Ausagen itu, dia paling depan itu tempat pertama adalah subjek. Jadi di tempat subjek itulah man ini berada. Kayak yang tadi ini waskan man itu kan jadi subjek di situ. Tapi hurufnya tetap kecil kalau bukan di awal atau setelah titik. Jadi kalau bukan memang awalannya besar, taruhnya kecil ya. Karena ini bukan bukan personal pronoun iya ini kayak pronomen gitu. Jadi dia nggak huruf besar. Kok ngomong kayak nggak bahasa Jerman, bahasa Indonesia sih campur-campur. Oke, gimana aman? Aman Kak, jadi dia pakai penggunaan hurufnya pasti huruf kecil gitu walaupun dia di depan. Genau. Kalau kalian tahu artinya man tuh sebenarnya apa sih? Man. Orang. Man itu orang di sini. Orang. Orang. Tapi Man artinya orang-orang, Kak. man orang-orang. But wenn ich sag, mm, ich habe einen Mann. Ich habe einen Mann. Suami. Genau. Suami. Jadi Aku memiliki suami. genau. Jadi man-nya itu N-nya 2, sedangkan N-nya 2, betul. M-A-N 1. Genau. Jadi itu perbedaannya ya. Ya. Okay. Der Wechselstatus hören Sie, ergänzen Sie Beschreibung. Keine Beschreibung. Oke, ini nggak kita skip juga ya, karena tidak ada. Beschreiben Sie den Weg von Ihrem Sprachinstitut zu einer Traktion in Ihrem Ort. Nein. Die Postkarte. Was schreiben Katharina und Johannes? Beantworten Sie die Fragen. Also, wie finden Sie Basel? Was haben Sie gemacht? Was machen Sie morgen? Jadi ini adalah kartu pos. Jadi di sini kita apa sih yang ditulis si Katarina dan Johannes? Kita disuruh jawab pertanyaannya. Kenapa? Di kulkas bawah itu. Pasti. Kita disuruh menjawab pertanyaannya ya. Jadi di sini ada Wie finden Sie Basel? Ada yang tahu artinya? Wortel. Bagaimana menurutmu Basel? Genau, Kali bagaimana bagaimana menurutmu Basel? menemukan Pendapatmu? Anda di Basel? Nein, finden, oke. Finden itu sebenarnya artinya menemukan, tapi untuk mengemukakan pendapat, wie plus finden itu untuk mengemukakan pendapat. Jadi kalau ditanya, wie finden Sie diese Stadt? Dieser Stadt. Jadi itu menanyakan pendapat. Ya, pada umumnya A1 itu pakainya wie finden, guys. Wie findest du, wie finden Sie, oder ya. Das mehr. Terus, oke, yang kedua, was haben Sie gemacht? Ada yang tahu artinya? Apa yang kamu Apa lakukan? yang ada lakukan? Menurut kalian ini kasus apa? Was haben Sie gemacht? Kita udah pernah pelajarin ini ya. Sudah kamu lakukan? Genau, lampau. Perfect. Terus yang nomor 3, was machen Sie morgen? Apa artinya? Apa yang kamu Apa yang lakukan besok? lakukan besok? Besok. Genau. Ada yang mau baca ini suratnya? Mau Kak. Boleh siapa? Yang mana? Katiti? Dibentar terus. Oh, Kak Desma apa Katiti sih? Aku Desma. Oke, silahkan Kak Desma, boleh. Boleh digedein nggak Kak? Oh, boleh. Entschuldigung. Oke. Sorry. Kasih. Sama-sama. Liebe Tante Rose. Lieber Onkel Gerd. In Basel is es sehr schön. Den man kann ihr sehr viel machen. Wir haben heute das Vitra Design Museum besucht und eine super Study-Tour gemacht. Morgen machen wir einen Spaziergang im Zoo und gehen ein bisschen shoppen. Bis bald und viele Grüße, Katharina und Johannes. Udah, Kak? Oke, ini aku mau bacain ulang ya. Atau ada yang mau bacain mungkin guys, teman-teman? Lagi. Yang mana tuh? Rina. Boleh Karina, silahkan. Liebe Tante Rosa, liebe Onkel Gerd.
In Basel ist sehr Sohn, denn man kann hier sehr viel machen. Wir haben heute das Filterdesign-Museum besucht und eine super Statue gemacht. Morgen machen wir einen Spaziergang um Zoo und gehen in Wissenschaft shoppen. Bis bald und viele Grüße, Katharina und Johannes. Oke, danke sehr. Ada lagi guys yang mau? Ayo, ayo, lesen, silakan. Tidak ada lagi? Boleh, silakan. Yang mana sih? Aku bingung ini. Yang nyebut saya laki-laki tadi siapa? Wah, tiba-tiba sunyi nih. Ayo, ayo, yang mau siapa? Langsung angkat tangan aja atau langsung Boleh, baca Kak? aja deh. Boleh, silakan, Kak Hafizah. Oke. Danke, Kak. Lieber Tante Rosa, lieber Onkel Gerd, in Basel ist es sehr schön, denn man kann hier sehr viel machen. Wir haben heute das Vitra Design Museum besucht und eine super Statue gemacht. Morgen machen wir einen Spaziergang im Zoo und gehen shoppen. Bis bald und viele Grüße, Katrina und Johannes. Oke, danke sehr. Ayo, ada lagi yang mau? Tadi Ya, ada aku satu lagi boleh, belum? Kak. Aku Saya, Oh, boleh. Kak Henry. Silakan, Aku. silakan Kak Henry dulu ya. Liebe Tante Rosa, lieber Onkel Gerd. In Basel ist es sehr schön, denn man kann hier sehr viel machen. Wir haben heute das Vitra Design Museum besucht und eine super Statue gemacht. Morgen machen wir einen Spaziergang im Zoo und gehen ein bisschen shoppen. Bis bald und viele Grüße, Katharina und Johannes. Oke, danke sehr. Silakan Kak Nuraini. Boleh, Kak. Liebe Tante Rosa, lieber Onkel Gerd, in Basel ist es sehr schön, denn man kann hier sehr viel machen. Wir haben heute das Vitra Design Museum besucht und eine super Statue gemacht. Sorry, Entschuldigung. Morgen machen wir einen Spaziergang im Zoo und gehen ein bisschen shoppen. Bis bald und viele Grüße, Katrina und Johannes. Danke, Kak. Danke sehr. Oke, Kak Dinda silakan. Kak Dinda habis itu Kak Afifah ya. Iya, Kak. Liebe Ros- Tante Rosa, lieber Onkel Gerd, in Basel ist sehr schön, denn man kann hier sehr viel machen. Wir haben heute das Vitra Design Museum besucht und eine super Statue gemacht. Morgen machen wir einen Spaziergang im Zoo und gehen ein bisschen shoppen. Bis bald und viele Grüße, Katharina und Johannes. Oke, Eine, danke sehr. Silakan iya, Kak Afifah. Danke. Situ Ma- Kak Erna, Kak Erma. Abis itu habis ya. Jangan semua guys. Tadi waktu ditanya nggak ada yang ngomong. Abis ini masih ada kok. Pasti abis ini masih ada. Silakan Kak Afifah. Kak Spaziergang. Aku tak sanggup lagi. Taruh tolong ya dimatiin dulu biar bisa dibaca sama Kak Afifah. Silakan Kak Afifah. Kok makin banyak yang angkat tangan? Oke, silakan. Terakhir yang angkat tangan ya. Ada lagi ya. Silakan Kak Afifah. Loh, Kak Afifah nggak mau. Nggak ada suaranya ya? Tadi nggak ada suaranya. Coba sekali lagi. Oke, danke sehr. Kecil banget ya. Kak Erma silakan. Abis itu Kak Robi. Jangan ada yang angkat tangan lagi ya. Silakan Kak Erma. Iya Kak, makasih. Liebe Tante Rosa, lieber Onkel Gerd, in Basel ist es sehr schön, denn man kann hier sehr viel machen. Wir haben heute das Vitra Design Museum besucht und eine super Statue gemacht. Morgen machen wir einen Spaziergang im Zoo und gehen ein bisschen shoppen. Bis bald und viele Grüße, Katharina und Johannes. Makasih Kak. Danke sehr. Kak Robi mau kah tadi? Kak Robi kan namanya tadi. Ya Kak Robi mau kah? Boleh Kak, tapi berisik sininya boleh? Gak apa, aman. Silakan.
Liebe Tante Rosa, lieber in Basel ist es Herson. Denn man kann ihre Film measure. We have had this presentation mission page and a super started image. Aman Kak Robi? Kita jadi nggak tahu. Maaf Kak, nanti aja soalnya lagi di jalan nggak fokus soalnya. Oke, aman. Saya Kak, Oke, guys. Kita jadi nggak tahu. Siapa yang Ada mau? yang ngomong Saya Kak. kumpul sama kawannya gitu. Siapa tuh yang saya tuh? Maaf kawannya. Ya kan disuruh ngomong coba bahasa. Halo. Kan jamnya jam bebas. Halo Kak. Iya, Ribet kan Kak terus. Ferdiansyah, silahkan. Iya. Satu kawannya kayak apa gitu aja. Saya bilang sama ini. Halo. Iya, sebentar. Yang audionya hidup tolong ya dimatiin ya, teman-teman. Ini apa? Silahkan. Zoom dari mana? Oh, kok keluar? Liebe Tante Rosa, lieber Onkel Gerd, in Basel ist es sehr schön, denn man kann hier sehr machen. Wir haben heute das Vitra-Design Museum besucht und es super Statur gemacht. Morgen machen wir einen Spaziergang im Zoo und gehen ein bisschen shopping, Bisbal und viel Grup Katarina und Johannes. Thank you. Oke, danke sehr. Makasih semua yang udah berani ngomong, yang udah berani baca. It's okay kalau masih salah karena kita masih level basic ya. Kita bukan level sana-sana ya, bukan level B1, jadi nggak apa-apa. Salah pun itu diperbaiki. Oke, aku baca pelan-pelan aja. Tapi aku mau mengingatkan dulu kalau EI dibacanya jadi I, dan kalau ada umlaut itu tambahin E jadinya, contohnya ini Shun, bacanya jadinya Shun, bukan Shon, but Shun. Oke. Liebe Tante Rosa, liebe Onkel Gerd, in Basel ist es sehr schön, denn man kann hier sehr viel machen. Wir haben heute das Vitra Design Museum besucht und eine super Stadttour gemacht. Morgen machen wir einen Spaziergang im Zoo und gehen ein bisschen shoppen. Bis bald und viele Grüße, Katharina und Johannes. Oke. In Basel ist es sehr schön. Di Basel itu sangat cantik. Ini aku artiin langsung ya, karena kalau kita artiin sendiri-sendiri, kita udah banyak banget yang baca, jadi agak kekuras waktunya. Aku translatean aja. Dan man kann hier sehr viel machen, yang dimana orang-orang bisa melakukan banyak hal. Wir haben heute das Vitra Design Museum besucht. Kami hari ini mengunjungi Vitra Design Museum und eine super Stadttour gemacht. Dan melakukan tur kota yang sangat menyenangkan, kayak sangat super, gimana ya ngomongnya, super ya, that's super. Morgen machen wir einen Spaziergang im Zoo. Besok kami jalan-jalan di kebun binatang und gehen ein bisschen shoppen, dan pergi sedikit berbelanja. Bis bald und viele Grüße, Katharina und Johannes. Sampai jumpa dan viele Grüße. Sampai jumpa dan Ya itulah. Sampai jumpa. Viele Grüße-nya loh aku yang lupa. Kayak salam banyak salam. salam hangat. Genau, nein. Ya, oke. Anggap aja gitu, karena itu sama-sama penutup ya. Oke, jadi wie finden Sie in Basel? Bagaimana menurutmu di Basel? Jadi ini menanyakan isi si postkartenya si Katharina dan Johannes, gitu kan? Jadi di sini dia, kalau menurut kalian tadi Basel is sehr schön. Genau, itu dia. Jadi kalau pertanyaannya wie finden Sie Basel, jawabannya adalah in Basel ist es Ist sehr das schön. Sehr schön. Genau. Und dann, was haben Sie gemacht? Was haben Sie gemacht? Wir haben das Museum und eine super gemacht. Genau. Wir haben heute das Vitra Design Museum besucht und eine super Stadttour gemacht. Genau. Jadi hari ini mereka udah ngunjungin museum dan Ein Museum keliling kota yang sangat Timur. Aku bingung banget kalau ini tuh banyak banget yang ngomong. Oke. Terus was machen Sie morgen? Morgen machen wir einen Spaziergang im Zoo und gehen ein bisschen shoppen.
Genau, oke, karena udah Dann kejawab wir semua ya, sehen kita agak gas ya. Oke, beim Stadturlaub, was passt zusammen? Verbinden Sie die Sätze mit den. Oke, jadi kita disuruh nyambungin pakai kata den di sini. Kalau kalian lihat di sebelah kanan ini, yang G ini, Sätze verbinden den. Die Stadt ist cool, dan man kann viel machen. Dan man kann viel machen. Jadi bacanya harus kayak something yang menekankan gitu. Die Stadt ist cool, dan man kann viel machen. Oke? Oke, dari nomor Nummer 1 2, udah dijawab ya. den man Tal. Oke, Die Stadt karena nomor ist 1 udah cool, dijawab. den man kann. Karena nomor 1 udah dijawab. Nomor 2 nih menurut kalian jawabannya apa? Tunggu dulu. Ich mag das Museum. Was bedeutet das? Apa artinya? Aku menyukai museum. Saya menyukai museum. Genau. Aku Und suka dann? museum itu. Dan Jawabannya B. Kunst gefällt mir. Wir haben vergessen und gemacht. Nein, yang pertama udah benar. Kunst gefällt mir. Coba digabung, siapa yang mau gabung? Aku Kak. Boleh, silakan Kak Titi. Ich mag das Museum, denn Kunst gefällt mir. Genau, ich mag das Museum, denn Kunst gefällt mir. Oke, und dann Nummer 3. Tunggu. Kunst gefällt mir. Was bedeutet das? Apa artinya? Gefällt apa Kak? Gefallen Menyukai itu kayak disukai olehku. Jadi di sini yang menyukai itu like ini oke, aku artiin aja. Kunst gefällt mir artinya adalah apa sih kunst? Ya Allah, ini gambar-gambar apa sih namanya? Lukisan, Kak. Genau, lukisan itu disukai olehku. Jadi kitanya di sini bukan ich gefalle Kunst, sondern melainkan Kunst gefällt mir. Jadi si objeknya itu di pertama menjadikan dia subjek dan kita menjadikan kita jadi objek di sini. Jadi contohnya rumah itu aku suka banget sama rumah yang itu. Das Haus gefällt mir sehr. Jadi aku sangat menyukai rumah itu. Tapi dalam bentuk si house ini menjadi subjek dan kita menjadi objek. Jadi si rumah ini sangat disukai olehku, ya kan? Tapi kalau apa ya? Jarang sih kita jadi ininya. Cuman kalau di datif kita jadi subjeknya itu waktu helfen dan lain-lain. Nanti aku jelasin itu kita melangkah ke tempat yang lain ya. Pokoknya artinya Kunst gefällt mir itu adalah lukisan itu disukai olehku. Oke, yang nomor 3. Wir essen sehr viel. Ayo, apa artinya? Kita makan sangat banyak. Kami makan banyak. Genau. Makan sangat banyak. Jawabannya Es gibt viele gute Restaurants. Restaurant. Oke, genau. Es gibt Restaurant. viele gute Restaurant. Apa artinya, guys? Gute Restaurant. Ada banyak restoran. restoran yang bagus. Genau, ada banyak restoran yang bagus. Ayo digabungin. Siapa yang mau gabungin? Saya Kak. Boleh? Haben wir essen sehr viel. Tadi yang mana, Kak Ade kah? Saya ya. Mereka. Iya, silakan. Wir essen sehr viel. Denn es gibt viele gute Restaurants. Genau. Wir essen sehr viel, denn es gibt viele gute Restaurants. Okay. Yang keempat, abends sind wir müde. Was bedeutet das? Apa artinya, Sore guys? ini Tiap malam kita malam lelah. Malam kami sangat lelah. Genau, malam kami sangat lelah. Genau. Und dann? Wir haben viel gesehen und gemacht. Artinya apa? Ayo. Kita mempunyai banyak yang dilakukan dan dilihat. Genau, bukan mempunyai, but di sini artinya kami banyak melakukan, kami banyak melihat dan melakukan. Like haben di sini itu sebagai Hills verb ya teman-teman. Ini adalah bentuk lampau atau perfect. Jadi wir haben viel gesehen, kami melihat banyak, und viel gemacht, dan banyak melakukan sesuatu lah gitu. Jadi mereka tuh udah melakukan banyak hal dan melihat banyak hal gitu. Habennya nggak dibaca menjadi memiliki, tapi kalau udah berarti itu kalimat lampau ya. Oke, silahkan digabung guys. Abends sind wir müde, denn wir haben viel gesehen und gemacht.
Oke, kita lanjut ya. Lanjut aja kita agak cepet-cepet ya. Tapi nanti kalau lewat abis bab 12-nya nggak apa-apa ya. Karena bab 12-nya harus setiap hari ini. Oke, in welcher Stadt in der CH mochten Sie fahren? Also, kalau ini tuh gimana ini harus dikerjain masing-masing. Kota mana yang ingin kalian kunjungi atau kalian datangi di Jerman, Deutschland, Austria, und dann Schweiz. Hmm, di sini contohnya in Deutschland gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Man kann hier sehr gut apa ya? Aduh, ini banyak lah ya guys. Ini itu kayak melakukan kalimat gitu. Kan mau ngerjain ini enggak? Tapi ini kerjain masing-masing. Kalau mau. Gimana? Yang ini Lanjut bentar Kak, ya. skip. Yang mana, Yang Kak? nomor 6. Yang nomor 6. Mau nggak? Mau dikerjain nggak? Tapi kerjain masing-masing. Terus kirim aja ke aku. Jadi PR aja, Kak. Kirimnya lewat apa, Kak? Jadi PR aja kita hari ini terakhir loh. Kalau kalian mau diperiksa, kalau kalian mau, kalian kerjain terus besok kirim ke aku. Kak, Lalu, Kak, kirimnya lewat foto. apa ya? Kalau mau kirim lewat apa? WhatsApp grup. Ayo, Oh, ayo, langsung Cek. di grup gitu, Kak. Itu bayar. Kan tanggal 6 kan ini apa namanya ujian kan. DP tanggal 6 itu kan tanggal Kak, pakai kayaknya podcast ke mute. tanggal berapanya jangan jauh-jauh tuh nah Bentar ya namanya teman-teman. jangan 20 tahun lamanya anjir tidak dikirim bajunya sih kayak gini ada sih 6 ke Oke, jadi yang 20 kali ini kita jadiin PR aja. Kalau kalian mau ya, yang mau aja silakan nanti dikirim ke grup ya. Yang ini yang nomor 6 ya. Kalau mau, Lihat kalau nggak mau, oke. Kita isi periksain langsung. titik-titiknya aja kan ya, Kak, isinya Iya pakai benar. Jadi S1 kan, interested. Maaf. iya, ini sesuai dengan yang kalian mau aja. Apa yang bisa kalian dan lain-lain gitu. Entschuldigung Kak, itu nanti jadinya kayak Schreiben gitu ya? Genau, tapi ini singkat, nggak banyak banget kok. Kalau Schreiben kan Oke. minimal 40 ya. Ini bisa aja 100 kalau kalian mau, silahkan. Oke, kita lanjut aja ya, karena waktunya tidak Lanjut, banyak. Kak. Oke, wie war's? Lesen Sie die Reiseberichte. Welche Überschriften passen? Jadi mana yang cocok gitu kan? Jadi kita baca dulu ya, kita bacanya di sini A sama B, yang Laura sama Bernd. Yang mau baca Laura silahkan. Ada Aku yang mau Kak. baca? Siapa tuh? Gak mau. Aku. Boleh, sabar ya, sabar. Kak Desma, boleh silahkan Kak Desma. Mau, Kak, gedein, Kak. Oke, Kak. Makasih. Oke. Meine Freundin Lina und ich waren im August in München. Schöne Geschäfte und viele Sehenswürdigkeiten. Wir hatten ein Zimmer in einer jungen Herberge. Sauber und günstig. Genau. Wir waren seit dem Frühstück in der Stand unterwegs und am Abend waren wir K.O. aber Entschuldigung, echt ya, itu bacanya echt. K.O. aber wir haben nicht mehr zur Zungen der Berg gefunden. Unser Handy-Akkus waren leer, also hatten wir kein
Internet und die Adresse hatten wir auch nicht. Source war So, das war das noch lustig, aber nach einer Stunde nichts mehr. ja. In der Nacht haben wir dann einen Taxifahrer gefragt. Er hat uns geholfen und Auskunft gegeben. Man waren wir froh. Oke. Danke sehr Kak Desma. Ini by the way karena ini nggak panjang ya waktunya ya. Yang baca atas tuh 2 orang, yang baca bawah tuh 2 orang. Jadi yang baca atas satu lagi Kak Nuraimi, habis itu Kak Priya baca yang bawah, satu lagi siapa yang membaca bawah silakan angkat tangan. Silakan Kak Nuraimi baca dulu yang atas. Aku. Saya, Angkat tangan ya. saya. Oke, biar aja semua di situ. Nggak apa, angkat tangan dulu semua. Silakan Kak Nuraini baca dulu. Kak Nuraimi, silakan. Ja, meine Freundin Lina und ich waren im August in München. Schöne Geschäfte und viele Sehenswürdigkeiten. Wir hatten ein Zimmer in einer Jugendherberge, etwas außerhalb, sauber und günstig. Wir waren. Iya, sebentar. Kenapa, Kak? Nggak apa, lanjut aja. Kayaknya itu yang ada yang bocor suaranya. Wir waren seit dem Frühstück in der Stadt unterwegs und am Abend waren wir echt K.O., aber wir haben nicht mehr zur Jugendherberge gefunden. Unsere Handy-Akkus waren leer, also hatten wir kein Internet und die Adresse hatten wir auch nicht. So war das noch lustig, aber nach einer Stunde nicht mehr. In der Nacht haben wir dann einen Taxifahrer gefragt. Er hat uns geholfen und Auskunft gegeben. Man waren wir froh. Danke, Kak. Danke. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ya. Karena 9 dibagi 2 nggak bisa, jadi yang baca atas 4, yang baca bawah 8. Aku bingung dari mana, kita baca dari bawah aja ya. Silahkan Kak Henry baca dulu yang atas. Tadi Kak Priya, oh ya. Tunggu Kak Henry, sabar. Kak Priya dulu. Silahkan Kak Priya atas ya. Habis itu Kak Henry. Danke. Setengah aja nggak apa-apa Kak ya. Boleh. Kita muntah nanti. Bernard, I'm Herbert, Fahrenfeunder und ich eine Forscher in der Ostsee. Von Starus sind wir 300 Kilometer apa Kak? 300 Kilometer. 300 Kilometer. Mit dem Fahrrad bis nach Lübeck gefahren. Wir haben in Pensionen übernachtet und sind immer direkt nach dem Frühstück losgefahren. Die Zug war total session, aber aus anstrengend. Sudah Kak, biar yang lain aja lanjut. Oke, bentar. Kak Henry baca yang Laura ya, by the way. Sebentar, aku baca ulang dulu ya semua. Yang Laura, meine Freundin Lina und ich waren im August in München. Schöne Geschäfte und viele Sehenswürdigkeiten. Wir hatten ein Zimmer in einer Jugendherberge, etwas außerhalb, sauber und günstig. Wir waren seit dem Frühstück in der Stadt unterwegs und am Abend waren wir echt K.O. Aber wir haben nicht mehr für Jugendherberge gefunden. Unsere Handy-Akkus waren leer, also hatten wir kein Internet und die Adressen hatten wir auch nicht. Zuerst war das noch lustig, aber nach einer Stunde nicht mehr. In der Nacht haben wir dann einen Taxifahrer gefragt. Er hat uns geholfen und Auskunft gegeben. Man waren wir froh. Terus yang Bernd, im Herbst waren wir Freunde und ich eine Woche in
an der Ostsee von Stralsund sind wir 300 Kilometer mit dem Fahrrad bis nach Lübeck gefahren. Wir haben in Pensionen übernachtet und sind immer direkt nach dem Frühstück losgefahren. Die Tour war total schön, aber auch anstrengend. Nach einer Woche sind wir mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Wir waren alle total müde, haben geschlafen und dann tatsächlich unseren Bahnhof verpasst. Erst vor der Ankunft in Kassel hat uns der Schaffner geweckt. Wir haben dann in Kassel kurz Bekannte besucht und sind dann 150 Kilometer zurückgefahren. Mit dem Zug natürlich. Sorry bacanya juga aku kayaknya agak kagok ya. Jadi silakan yang Kak Henry, silakan baca yang Laura. Ya, oke. Meine Freundin Tina und ich waren im August in München. Schöne Geschäfte und viele Sehenswürdigkeiten. Wir hatten ein Zimmer in einer Jugendherberge, etwas außerhalb, sauber und günstig. Wir waren seit dem Frühstück in der Stadt unterwegs und am Abend waren wir K.O. Aber wir haben nicht mehr zur Jugendherberge gefunden. Unsere Handy-Akkus waren leer. Also hatten wir kein Internet und die Adresse hatten wir auch nicht. Zuerst war das noch lustig, aber nach einer Stunde nicht mehr. In der Nacht haben wir dann einen Taxifahrer gefragt. Er hat uns geholfen und Auskunft gegeben. Mann, waren wir froh. Oke. Danke sehr. Oke, Kamola silakan baca yang Laura ya. Jangan ada yang angkat tangan lagi ya selain ini ya. Kamola silakan baca yang Laura. Meine Freundin Lina und ich waren in August in München. Schöne Geschäfte und viele Sehenswürdigkeiten. Wir hatten ein Zimmer in einer Judenherberge, etwas außerhalb, sauber und günstig. Wir waren seit dem Frühstück in der Stadt und am Abend waren wir echt K.O. Aber wir haben nicht mehr zur Judenherberge gefunden. Unsere Handy-Akkus waren leer, also hatten wir kein Internet und die Adresse hatten wir auch nicht. Zuerst war das schon lustig, aber nach einer Stunde nicht mehr. In der Nacht haben wir dann einen Taxifahrer gefragt. Er hat uns Auskunft gegeben. Mann, waren wir froh. Oke, silakan Kak Arjun baca yang Laura ya. Sisanya nanti semua baca bareng ya. Okay. Meine Freundin Lina und ich waren in August in München. Kedengeran nggak, Kak? Aman. Oh ya, oke. Schöne Geschäfte und viele Sehenswürdigkeiten. Wir hatten ein Zimmer in einer jungen Herberge, etwas außerhalb, sauber und günstig. Wir waren seit dem Frühstück in der Stadt unterwegs und am Abend waren wir echt K.O. Aber wir haben nicht mehr zur jungen Herberge gefunden. Unsere Handy-Akkus waren leer, also hatten wir kein Internet und die Adresse hatten wir auch nicht. Zuerst war das noch lustig, aber nach einer Stunde nicht
Stunde nicht mehr. In der Nacht haben wir dann einen Taxifahrer gefragt. Er hat uns geholfen und Auskunft gegeben. Man waren wir froh. Oke, danke Danke. sehr. Oke. Silahkan Kak Wilson yang Bernd ya. Im Herbst waren wir Freunde und in einer Woche an der Ostsee von Stalstruck sind wir 300 Kilometer mit dem Fahrrad bis nach Lübeck gefahren. Wir haben in Pensionen übernachtet und sind immer direkt nach dem Frühstück losgefahren. Die Tour war total schön, aber auch anstrengend. Nach einer Woche sind wir mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Wir waren alle total müde, haben geschlafen und dann tatsächlich unsere Bahnhof verpasst. Erst vor der Ankunft in Kassel hat uns der Schaffner geweckt. Wir haben dann in Kassel Kurs bekannt besucht und sind dann 115 Kilometer zurückgefahren mit dem Zug natürlich. Oke, danke sehr. By the way, ini tatsächlich ya, tatsächlich. Oke, silakan Kak Titi yang Bernd ya, silakan. Im Herbst waren wir Freunde und ich eine Woche an der Ostsee. Von Stralsund sind wir 300 Kilometer mit dem Fahrrad bis nach Lübeck gefahren. Wir haben in Pensionen übernachtet und sind immer direkt nach dem Frühstück losgefahren. Die Tour war total schön, aber auch anstrengend. Nach einer Woche sind wir mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Wir waren alle total müde, haben geschlafen und dann tatsächlich unseren Bahnhof verpasst. Erst vor der Ankunft in Kassel hat uns der Schaffner geweckt. Wir haben dann in Kassel Kurs Bekannte besucht und sind dann 150 Kilometer zurückgefahren mit dem Zug natürlich. Danke. Oke, danke sehr. Silakan Kak Irma yang Bernd ya. Im Herbst waren wir Freunde und ich eine Woche an der Ostsee. Von Stralsund sind wir 300 Kilometer mit dem Fahrrad bis nach Lübeck gefahren. Wir haben in Pensionen übernachtet und sind immer direkt nach dem Frühstück losgefahren. Die Tour war total schön, aber auch anstrengend. Nach einer Woche sind wir mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Wir waren alle total müde, haben geschlafen und dann tatsächlich unseren Bahnhof verpasst. Erst vor der Ankunft in Kassel hat uns der Schaffner geweckt. Wir haben dann in Kassel Bekannte besucht und sind dann 150 Kilometer zurückgefahren. Mit dem Zug natürlich. Danke, Kak. sehr. Oke, terakhir Kak Rina, silakan. Ada yang mau kita jawab ini guys? Silakan ya Kak Rina. Im Herbst waren wir Freunde und in einer Woche an der Ostsee. Von Stralsund sind wir 300 Kilometer mit dem Fahrrad bis nach Lübeck gefahren. Wir haben in Pensionen übernachtet und sind immer direkt nach dem Frühstück losgefahren. Die Tour war total schön, aber auch anstrengend. Nach einer Woche sind wir mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Wir waren alle total müde, haben geschlafen und dann tatsächlich unseren Bahnhof verpasst. Erst vor der Ankunft in Kassel hat uns der
Safna geweckt. Wir haben dann in Kassel Kursbekannte Besuch und sind dann 150 Kilometer durchgefahren. Mit dem Zug natürlich. Dan Oke, danke. Ini kita translate dulu sebenarnya. Ini udah jam 9 aja ya, padahal masih ada 4 halaman lagi ya guys ya. Oke, kita nggak usah translate, cuman nanti kalian translate ya. Kalian harus tahu artinya apa ya. Oke, so kita lihat yang B. Lesen Sie Text an noch einmal und beantworten Sie die Fragen. Kita udah baca berkali-kali. So, Nummer 1. Wo hat Lara Urlaub gemacht? München. München. München, Kak. Genau, München. Wann war sie dort? August. August. Genau, ja. August. Waren Genau. im August. Genau, im August. Und dann, mit wem ist Laura in Urlaub gegangen? Deine Freundin ist Lina. Freundin. Lina, Kak. Lina. 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 Genau, Lina. Und dann, wie war die Jugendherberge? Ein Zimmer. Und dann belum. Wie? Wie itu kayak bagaimana? War die Jugendherberge itu gimana sih? Sauber und günstig. Sauber und günstig, Kak. Genau, sauber und günstig. Genau. Und dann, warum haben Sie nicht zurückgefunden? Zurückgefunden. Ayo, warum haben Sie nicht zurückgefunden? So. Unser Handy Akkus waren leer, Unser Kak. Handy Akkus waren leer. Genau. Unser Handy Akkus waren leer. Genau. Und yang terakhir, wer hat Ihnen geholfen? Wer hat Ihnen geholfen? Ja. Einen Taxifahrer, Kak. Genau, einen Taxifahrer. Okay. Berarti udah tahu semua nih artinya ya kan ya? Ja. Okay. Yang C, lesen Sie Text B noch einmal, erkennen Sie die Fragewörter und beantworten Sie die Fragen. Vergleichen Sie dann zu zwei. Jadi di sini kalian ngepasin apakah dia wer, wann, wem. Sorry. Oke, ini aku jelasin dulu sebelah kanannya. Fragewörter. Wer, when, wem. Person ya. Ini person. Jadi kalau kita nanya orang yang dia adalah nominatif, pertanyaannya adalah wer. Tadi kita udah jawab di sini, wer hat Ihnen geholfen? Yang ini yang nomor 6. Wer hat Ihnen geholfen? When itu kalau kita nanya akusatif, terus wem kalau kita nanya datif. Contohnya, when haben Sie einladen? So, when haben Sie eingeladen? When, pakainya when, karena einladen itu adalah kata kerja akusatif. Akusatif. Genau, genau, akusatif. Und dann kalau datif itu wem. Wem haben Sie geholfen? Wem haben Sie geholfen? Jadi siapa yang kalian bantu? Siapa yang sudah Anda bantu? Jadi si objeknya ini adalah datif. Jadi aku sudah membantu seorang laki-laki contohnya. Sorry, jangan laki-laki deh, itu terlalu basic ya. Contohnya tadi Taxifahrer itu kan. Kalau di datif kita jawabnya adalah ich habe einem Taxifahrer geholfen. Einem. Jadi jawabannya adalah datif. Begitu. Ada yang nanya seputar Fragewörter yang nominatif, akusatif, datif ini? Person ya, yang person. Yang wer, when, wem. Where itu siapa, when itu siapa, wem itu siapa. Tapi where itu untuk menanyakan akusatif. Kalau jawabannya akusatif, contohnya wer sucht dich? Siapa yang mencarimu? Jawabannya adalah sie sucht mich. Dia mencariku. Jadi dia itu dia sie di sini ya kan? Dia perempuan. Kalau akusatif, when suchst du? When suchst du? Siapa yang kamu cari? Jawabannya ich suche dich. Aku mencarimu. Jadi dich ini adalah akusatif. Ya kan? Ya. Kalau kita masukin ke kan sebentar ya.
Oke, ini kita masukin ke ini ya. Kita masukin ke apa yang namanya? Ke ke tulisan sebentar. Nah, contohnya fever ini, kalau pertanyaannya adalah where zu kenapa di sini nggak bisa sih? Ntar aku kasih contohnya deh ke grup guys. Tulisanku jelek sekali, jadi aku tidak bisa menulis kalau tulisanku jelek ya. Dan emang tulisanku jelek, jadi aku tidak menulisnya. Pokoknya, pokoknya kalau ada, pokoknya kalau ada akusatif di dalamnya, itu pasti nanyanya where. Jadi where suchst dich, kan dich di situ. Terus when suchst du, do di situ akusatif, which is li yang ditanya itu akusatif, karena udah ada datif, udah ada nominatifnya kan. Aduh susah jelasinnya kayak gini teh, pengen diketik ya Allah. Rasa ingin mengetik, oke, kita skip aja dulu, nanti aku jelasin atau aku kasihin gramatiknya aja, aku ketikin lagi. Terus yang datif ini wem haben Sie geholfen. When haben Sie geholfen. Sie-nya ini adalah akusatif. Yang kita tolong itu si wem ini. Jadi jawabannya adalah contohnya einem Taxifahrer. Oke. Weitere Fragewörter. Wo, wohin, woher. Wann, wie lange. Wie, warum. Wo artinya di mana? Wohin artinya kemana? Woher artinya dari mana? Wann artinya kapan? Wie lange artinya berapa lama? Wie bagaimana? Warum itu kenapa? Jadi kalau kalian lihat di sini Ort, kalau nanyain tempat ya pertanyaannya pasti wo, wohin, woher, ya kan? Wann, wie lange itu pasti pertanyaan untuk waktu, Zeit. Und dann wie itu untuk Art dan Weise. Itu kayak seperti pendapat juga. Kayak pendapat kita atau gimana ya? Ya pendapat kita lah gitu ya kan. Terus warum itu Grund atau alasan, ya. Ada yang mau tanya dulu dari Fragewörter? Kalau nggak kita langsung masuk ke C. Langsung, Kak. Langsung. Oke. Nomor 1. Jawabannya di sini udah wann. Wann waren Bernd und seine Freunde in Stralsund? Und dann yang nomor 2, enggak, yang nomor 1 ada yang tahu artinya? Artinya dulu deh. Kayaknya dari tadi aku skip arti mulu. Ada yang tahu artinya, guys? Kapan Ben dan temannya di Genau. Kapan? Waren itu preteritum. Kapan mereka di Stralsund? Oke. Udah pasti jawabannya tadi one, ya kan? Yang nomor 2, Pung haben sie zusammen gemacht. Was? Genau, Was? was. Ya, genau, was ya. Jawabannya adalah was. Sebentar. Oke, was. Nomor 2 ist was. Und dann Nummer 3, hat die Tour gedauert. Gedauert. Wie lange? Wie lange, Kak? Genau. Genau, wie lange, ja, wie lange. Und dann. Okay, und dann yang nomor 4, sind sie nicht in Hannover ausgestiegen? Warum? Warum? Wie. Yang lain? Wie atau Warum? warum? Ayo. Wie. Warum, Kak? Jawabannya warum, genau, warum. Jadi dia menanyakan grum. Kenapa kamu nggak was ist ausgestiegen auf Indonesisch? Kenapa membahasa Indonesia kan bahasa Jerman itu sulit ya guys ya? Ausgestiegen. Sebentar ya. Sorry kalau di sini bising ya guys ya. Sudah mulai ramai manusia, orang-orang. Oke, kenapa kamu nggak ke situ gitu loh? Apa kamu nggak kayak kalau di kita tuh kayak nggak apa ya dalam bahasa Inggris kayak kamu kenapa nggak ke situ gitu lah istilahnya. Makanya pertanyaannya adalah warum.
Warum? Kenapa? Kenapa kamu nggak ke Hanover gitu? Terus yang nomor 5. Yang nomor 5, Gewek Pung apa? hat sie geweckt. Where has she Um, geweckt? geweckt itu kayak mana ya ngomongnya ya? Ah, auf Indonesisch. Susah banget kalau di auf Indonesisch, guys. Pokoknya ini Membangunkan. Nein, membangunkan. Itu perfect. Nein ya, bukan membangunkan ya. Sabar ya, guys. Wir nach der Genehmigung die Torwahlschuhen aber auch anstrengend, denn er wohl mit dem Job wieder Stand, das ist die. Wir haben dann in Hilfe Bekannte besucht. Wer hat sie geweckt? Wer hat sie geweckt? Siapa yang membangunkan mereka? Gak mungkin membangunkan. Kok agak janggal ya? Tapi kalau dalam pikiranku tuh gewek bukan membangunkan. Oke, kita skip aja ya. Kayak aku pusing mikirin perkara gewek. Nanti aku tanya sama temenku dulu. Karena di pikiranku dia bukan membangunkan, guys. Tapi di sini membangunkan jawabannya. Oke. Nomor 6. Pung haben Sie in Kassel getroffen? Wann? Wann? Wann Wann? oder When, Kak. genau, when? Siapa when. yang kamu temui di Kassel? Oh, Ini si Govek ini ganggu pikiran banget sih ini. Adjektif. Geweckt adjektif. Oke. Oke. Itu kita skip dulu ya yang nomor 5 ya. Itu aku agak emosi juga karena nggak kejawab. Tapi nggak apa. Lesen Sie den Bericht von Christian und schreiben Sie zu 6 Fragen. Pausen Sie dann mit einem anderen Paar die Fragen und antworten Sie. Oke, satu orang aja. Ada yang mau baca? Satu orang aja. Karena saya. udah 8. Siapa tuh yang saya? Rina, Kak. Boleh Kak Rina, silakan. Im Winter bin ich mit meiner Freundin zum Skifahren nach Salzburg geflogen. Nach der Ankunft ist es passiert. Ich habe den falschen Koffer genommen. Mein Koffer ist schwer wie ganz viele. Ich habe das erst am Abend im Hotel gemerkt. Ich habe den Koffer aufgemacht, aber die Sachen haben nicht mehr gefällt. Die waren nur T-Shirt und Badehosen. Ab dem Moment war ich total faul, denn ich habe auf meinen Koffer gewartet. In der Zeit habe ich einfach im Zimmer gehielt und Filme und Videos geschaut. Nach 2 Tagen war der Koffer da. Das Wetter war wunderbar und ich bin viel Ski gefahren. Seit 4 Wochen sind wir wieder zu Hause. Für den nächsten Reise kaufe ich einen Koffer und in Grün. Das ist meine Lieblingsfarbe. Oke, nochmal aku bacain terus kita translate ya. Im Winter bin ich mit meiner Freundin zum Skifahren nach Salzburg geflogen. Nach der Ankunft ist es passiert. Ich habe den falschen Koffer genommen. Mein Koffer ist schwarz wie ganz viele. Ich habe das erst am Abend im Hotel gemerkt. Ich habe den Koffer aufgemacht, aber die Sachen haben nicht mehr gehört. Da waren nur T-Shirt und Badehosen. Ab dem Moment war ich total faul, denn ich habe auf meinen Koffer gewartet. In der Zeit habe ich einfach im Zimmer geschlägt und Filme und Videos geschaut. Nach 2 Tagen war der Koffer da. Das Wetter war wunderbar und ich bin viel Ski gefahren. Seit 4 Wochen sind wir wieder zu Hause. Vor der nächsten Reise kaufe ich einen Koffer in Grün. Das ist meine Lieblingsfarbe.
Okay, so im Winter bin ich mit meiner Freundin zum Skifahren nach Salzburg geflogen. Apa artinya guys? Was bedeutet das? Musim dingin, Pada aku dan temanku pergi ke Salzburg untuk ski. Genau, jadi waktu ya itulah dia ya artinya ya kalau aku translate satu-satu sebenarnya ya gitu, tapi ini agak merepotkan jadi kita yang einfachnya aja, yang bisa dimengertinya aja. Terus, nach der Ankunft ist es passiert. Apa tuh artinya? Nach der Ankunft, setelah sampai, sesuatu terjadi. Ich habe den falschen Koffer genommen. Aku, apa tuh artinya? Telah mengambil koper. Telah membawa Genau, koper. aku mengambil Telah koper yang mengambil salah. koper. Genau, aku mengambil koper yang salah. Falschen Koffer. Koffer itu Oh. artinya koper yang salah. Terus, mein Koffer ist schwarz wie ganz viele. Koper saya warna hitam. Seperti hitam sama seperti yang lainnya. Genau, sama seperti kebanyakannya ya. Ya. Terus, ich habe das erst am Abend im Hotel gemerkt. Saya memiliki malam pertama di hotel. Tetot, yang lain? Satu malam. Tetot lagi gue bilangnya. Yang lain? Ada yang tahu artinya? Aku menyadarinya pertama kali pada malam hari di hotel. Genau. Jadi dia tuh nyadarinnya gemerkt itu kayak menyadari pertama kali itu erst am Abend di hotel. Jadi waktu malam-malam di hotel dia baru sadar gitu. Udah mulai hujan lagi. Ich habe den Koffer aufgemacht, aber die Sachen haben nicht mehr gehört. Was bedeutet das? Setelah aku membuka koper, Iya, aku membuka kopernya, tapi barang-barangnya Barang-barangnya bukan milikku. Genau, barang-barangnya bukan milikku. Da waren nur T-Shirt und Badehosen. Was bedeutet das? di sana ada kaos, Karena hanya ada kaos dan baju renang. Genau. Und dann, ab dem Moment, war ich total faul. dan setelah Dan di kejadian momen itu, Pada momen itu, kelupaan. sangat Malas. Genau. Denn ich habe auf meinen Koffer gewartet. kemudian aku Kemudian aku mainan koper menunggu koperku. Terus in der Zeit, coba baca. In der Zeit habe ich einfach im Zimmer Licht und Filme und Video gesehen. Okay, was bedeutet das? Dan Dan pada saat itu, di waktu itu in Zimmer aku bersantai di kamar. Gechillt itu kayak chill, bahasa Inggris gechillt itu perfect. Genau. Jadi dia bersantai di kamar dan nonton film dan video. Terus, genau, nach 2 Tagen war der Koffer. Dan 2 hari ya. Setelah 2 hari itu ada. Setelah 2 hari ya koperku was der Koffer dan Genau, jadi kopernya udah datang 2 hari kemudian. Terus, das Wetter war wunderbar und ich bin viel Ski gefahren. Cuaca sangat bagus. Saya dan saya pergi ke ski. Dan memulai main ski ya. Genau. Dan aku bermain ski, pergi bermain ski. Terus, seit 4 Wochen sind wir wieder zu Hause. Sejak 4 minggu kami kembali ke rumah. Genau, sejak 4 minggu kami kembali ke rumah. For der nächsten Reise kaufe ich einen Koffer in grün. Dari setelah untuk perjalanan berikutnya, hijau. Aku membeli sebuah koper berwarna hijau ya. Genau. Terus, das ist meine Lieblingsfarbe. Itu adalah
Kesukaan warna. Itu adalah warna favoritku. Genau. Okay. Zeitangaben. Präpositionen mit Dativ. Ab, an, in, nach, seit, vor, ab. Im. Sorry. Ab. Oh, Entschuldigung. Ab, an, in, nach, seit, vor. Apa itu ab? Coba, ada yang tahu artinya ab itu apa? Ja. Mulai. Dari. Dari. Die Festival fängt ab November. Pada November. Mulai pada November. Pada ya. Cocoknya pada. Nein. Bukan pada. Ya dari. Waktu ke waktu. Yang pada itu yang satu lagi. An. An artinya apa? Pada. An artinya pada. In. Dalam. In di dalam. Genau. Nah. Setelah. Nah setelah. Tapi ada arti lain juga. Setelah terus apa lagi tuh nah? Berikut. Genau. Ke. Terus seit. Sejak. Und dann vor. Sebelum. Genau. Sebelum. Ini semua adalah preposisi dengan datif. Yang dimana berarti dia digabung dengan objek datif. Jadi semua artikel diubah ke datif ya. Tadi ini ab dem moment. Kan moment itu adalah der. Tapi diubah ke... der apa das sih moment tuh? Astaga, kalau udah berhubungan sama artikelnya, hidup ini berat. Oke, der. Der, jadinya dia dem. Diubah ke datif. Terus im August itu in dem bisa diganti jadi im August und so weiter ya. Artinya tadi udah kita baca ya kan. Terus kita lanjut aja, nanti aku jelasin lagi di belakang. Wann machen Sie was? Verbinden Sie und schreiben Sie Sätze? Nein, schreiben Sie einen Bericht? Nein. Hören, lesen Sie die Sätze laut? Hören, schreiben Sie Schritt? Nein. Und dann, ini berapa lembar lagi sih? 3 lembar lagi ya. Immer diese Wetter. Wo liegen die Städte in Deutschland? Arbeiten Sie in Gruppen? Suchen Sie auf der Karte Wohner im Buch die Städte? Notieren Sie im Norden, im Osten, im Süden, Westen oder im Mitte? Wer ist zuerst fertig? Leipzig, Kassel, Freiburg, Bremen. Also, ini agak bingung sih. Aku orang nggak pakai network ya. Tapi aku ada kunci jawabannya. Tapi ini. Ini kayak cuaca gitu ya guys ya. Wolke, oder Regen, oder Sonne, oder Schnee. Ini kita bahas apa enggak ya? Ini 12 menit lagi. Lewat Langsung dikit. aja Kak. Langsung aja dikerjain maksudnya. Apa-apa? Mau dikerjain maksudnya. Nggak tahu yang lain gimana. Soalnya kan cuaca ya begitulah cuaca. Mudah-mudah gampang. Mudah sih. Bukan mudah-mudah gampang. Emang udah dipelajarin kan ya sebelumnya ya? Aku kalau network udah dipelajarin. Ini. 11B. Anak Salzburg. Also, jadi ini kita jawab dulu. Si Ana itu di mana? Terus ini ada Leo, terus ada Sebastian, ada Barbara. Mereka tuh di mana sih? Oke, kita jawab di mananya aja. Habis itu kita skip ya, langsung ke C. Oke, Ana. Silahkan dibaca yang Ana. Ada yang mau baca? Ini kita sekali baca aja, satu orang aja. Karena waktu kita sedikit ya untuk ngabisin semuanya. Ayo, ada yang mau baca punya Kak Ana? Mana yang punya boleh kan? Oke. Ada yang mau? Ada yang mau? Tidak ada? Saya Kak. Boleh Kari, silahkan. Yang Ana ya. Danke, Kak. Heute sind wir zur Burg gegangen. Der Blick auf die Stadt und die Brücke war so toll, sonnig, warm und kein Wind. Ein Traum. Danke. Oke, danke. Oke, yang Leo. Silahkan. Ada yang mau baca yang Leo? Makin Ya, seru ini. boleh aku. Silahkan Kak Hendrik. Bersokat 4 Grad minus. Und es night zum Glück gibt es Musen und Cafés. Oke. Yang Sebastian, ada yang mau baca? Kak. Silahkan Kak Fitri.
Oh, Kak Hafizah siap ini ya yang terakhir ya, Barbara. Silakan Kak Fitri baca yang Sebastian. Wir waren Heute haben wir das Wetter ist nicht gut, denn es regnet und regnet. Wir haben viel Zeit zum Shoppen. Morgen sein hoffentlich die Sonne. Oke, yang terakhir silakan Kak Hafizah, yang Barbara ya. Oke, Kak. Wir waren den ganzen Tag in der Stadt. Das Wetter war schön, warm, sonnig und nur ein paar Wolken. Oke, tadi kita udah baca ya kan ya. Yang anak itu dia itu apa yang namanya sonnig, warm und kein Wind, ya kan? So kalau dia sonnig und kein Wind, menurut kalian itu dia di mana? Ini ada di bawah kalau kalian lihat di sini, Rostock, Freiburg, Salzburg, und Zurich. Itu sesuai dengan yang di atas. Menurut kalian yang anak itu di mana sih? Di Salzburg atau di Rostock? Karena kan yang sonnig cuma mereka berdua ya. Salzburg. Salzburg. Salzburg, Kak. Genau, karena tidak ada Wind. Oke, kein Wind. Oke, yang nomor 2, yang Leo. Menurut kalian yang Leo di mana nih? Zurich. Zurich. Genau, di Zurich ya. Schnee 4 grad, cuman dia yang bersalju di sini ya kan. Terus yang 3, Freiburg. Bastian. Regnet. Regen. Genau, Freiburg. berarti jadi Freiburg. Genau. Dan yang terakhir pastinya adalah di Rostock ya. Genau, dia warm, sonnig und nur ein paar Wolken. Oke, dia berawan ya kan. Terus lesen Sie die Texte in 11b noch einmal, markieren Sie alle Worte zum Thema Wetter, notieren Sie. Oke, kita langsung jawab aja. Yang nomor 1 di Wolke, es ist bewolkt. Jadi awan, ini berawan. Kalau dia berawan itu bewolkt. Itu jadi kata sifat ya. Terus kalau di Regen, jadinya es. Regnet. 4 grad. 4 grad Es. minus. Regnet. Es ist regnet. Is regnet. Genau, es ist regnet. Oke. Terus yang nomor 3 di Zona. Genau, die Sonne scheint, es ist sonnig. Sonnig. And then yang nomor 4, der Schnee, es Schneit. genau, schneit. Schneit. Terus yang nomor 5, 4 Warm. 4 was? 4 Grad. 4 derajat. Ini kan yang dicuri tadi, yang dicuri 4 grad 4 grad plus oder 4 Grad minus. minus. Plus oder minus, genau. Und dann yang nomor 6, der Wind. Wind. Es ist Es ist windig. windig. Oke, itu angin ya, berangin. Oke. Nomor yang D. Wie ist das Wetter bei Ihnen? Welches Jahreszeiten gibt es? Oke, erzählen. Oke. Gak ada. Cuman di sini kita baca yang gut gesagt, Wetter. Man ist das heiß. Terus so eine Hitze. So ein Mistwetter. Es schüttet. Oke, itu cara bacanya doang. Saya tuh harusnya dengar Huren, tapi nggak ada ya. Tidak sempat kita dengar Huren. Kayak ngegemet loh aku ini namanya. Habisin dua lembar lagi lah habis. Terus Reiseziele in Deutschland. Bergame oder Stadt. Welche Reiseziele kennen Sie in Deutschland? Erzählen Sie. Erzählen yang paling susah. Wo machen die Deutschen gern Urlaub? Arbeiten Sie Typschritt. Jeder liest einen Abschnitt A, B oder C und beantworten die Fragen. Wohin fahren die Deutschen gern? Was machen sie dort? Oke, yang baca A 1 orang, B 1 orang, C 1 orang. Ada yang mau baca A? Saya, Kak. Oke, 1 Karina, 1 Kak Fitri, 1 Kak Afifah. Karina dulu yang A, abis itu Kak Fitri yang B, abis itu Kak Afifah yang C. Silakan Kak Rina. Nord- oder Ostsee. Die Deutschen fahren in den Norden von Deutschland und machen Urlaub am Meer oder auf einer Insel. Dort kann man schwimmen, Sport machen und einfach den Urlaub genießen. Es ist nicht so warm wie im Süden, aber die Landschaft und die Strände sind wunderschön. Oke, danke sehr. Oke, silakan Kak Fitri yang B. Sorry ya guys, aku lupa gedein.
Stadtreisen sind beiden Dosen beliebt. Number 1 is natürlich Berlin, die Hauptstadt, aber auch Hamburg, Musenreisen und Köln sind populär. In den Staaten gibt es viele Angebote für Kultur, aber auch viel Natur in der Park. So ist der Urlaub nicht langweilig. Oke, danke Zer. Oke, yang terakhir Kak Afifah, silakan. Die Berge in Deutschland sind. Sorry, ini yang ngomong Suaranya masuk. masuk tapi dikit banget. Die Berge in Deutschland sind vielleicht nicht so hoch, aber sind Länder, die waren dafür genießen. Die Deutschen fahren zum Beispiel gerne ganz Fahrtenschutz oder Testgraden für Berge und die Berge sind ein Formulär. Oke. Yang A, Nord- oder Ostsee. Die Deutschen fahren gern in den Norden von Deutschland und machen Urlaub am Meer oder auf einer Insel. Dort kann man schwimmen, Sport machen und einfach den Urlaub genießen. Es ist nicht so warm wie im Süden, aber die Landschaft und die Strände sind wunderschön. Yang B, Städtereisen sind bei den Deutschen sehr beliebt. Nummer 1 ist natürlich Berlin, die Hauptstadt, aber auch Hamburg, München, Dresden und Köln sind populär. In den Städten gibt es viele Angebote für Kultur, aber auch viel Natur in den Park. So ist der Urlaub nicht langweilig. Yang C, die Berge in Deutschland sind vielleicht nicht so hoch. Entschuldigung, die Berge in Deutschland sind vielleicht nicht so hoch, aber zum Wandern, Skifahren und Naturgenießen sind sie perfekt. Die Deutschen fahren zum Beispiel gern nach Garmisch-Partenkirchen oder Berchtesgaden. Viel Bewegung, schöne Dörfer und gutes Essen, ein Traumurlaub. Ini kayak nggak boleh belajar bahasa Inggris deh guys. Kalau belajar bahasa Inggris tuh gini, hancur bahasa Jermannya. Oke, so wohin fahren die Deutschen gern? Kemana sih orang-orang Jerman tuh suka pergi tuh? Ayo, kemana aja tuh? Kemana aja orang-orang Jerman suka jalan-jalan? Bukan jalan-jalan sih ya, pergi ke situ deh dia. In the Northern North oder Genau, tadi udah ada Nord oder Ostsee. Die Deutschen fahren gern in Norden. Norden, di sini jawabannya adalah Norden. Yang A itu Norden. Terus yang B, ini jawabannya semua ada ya. Yang B, menurut kalian jawabannya apa? Kemana? Berlin, Berlin, Dresden, München. Dresden, Hamburg, München, und Köln. Genau, kan? Itu udah semua ya. Jadi ini semua yang dijelasin itu adalah tempat-tempat yang suka didatangi oleh orang Jerman. Terus yang terakhir adalah yang C. Wandern, Skifahren und Naturgenießen. Berge, Genau, in Berge in Deutschland. die Berge. Die Berge. Di Penggunung. gunung. Mereka suka ke gunung, guys. Mereka suka ke gunung. Deutschland. Ya kan? Terus yang pertama tadi tuh ngapain sih mereka yang di A? Schwimmen, Sport machen. Sport. Und einfach Urlaub genießen. Oke. Yang tadi itu Sport machen, schwimmen, Urlaub genießen. Terus yang B? Ngapain sih mereka situ? Für Kultur. Mereka itu Angebote für Kultur, vielen Angebote für Kultur kennenlernen. Jadi mereka mengenali kulturnya. Terus aber auch viel Natur in den Parks. Jadi mereka juga mengenali natur, ya kan? Jadi liburannya itu nggak melelahkan, nggak membosankan. Terus yang B, of course, ngapain mereka di gunung, guys? Wandern, Skifahren und Naturgenießen. Genau. Genießen, menikmati
Natur. Natur tuh apa sih bahasa Indonesia-nya? Kenapa susah banget sih bahasa Indonesia tuh? Alam. Alam gitu. Über einen Text berichten, markieren Sie wichtige Informationen im Text. W-Fragen helfen. Ordnen Sie die Informationen und berichten. Jadi untuk jawabnya ini sebenarnya tuh kalian tinggal garis-garisin aja yang mana yang paling penting. Contohnya kalau dia bilang wohin, berarti kalian harus tandain ort ya kan, tempat ya kan, tandain tempat-tempat. Terus was, machen yang dilakukan, berarti kan harus lihat verben atau objek gitu ya. Oke. 13a, wohin fahren die Menschen in ihrem Land? Oke, in ihrem Land enggak, itu nggak penting ya. Kita nggak mau jalan-jalan, kita maunya ke Jerman. Oke, ini video nggak ada, video juga nggak ada, ini juga video nggak ada. Oke, udah habis. Udah habis, kita tinggal masuk ke sini, karena udah aku jelasin semuanya. Tadi man artinya orang ya, pronomen man itu artinya orang. Terus dan itu such verbinden atau penyambung, penyambung teks kayak yang lain-lainnya, kayak aber dan lain-lain. Tuh kan ini kayak spontan gitu. Terus Frageworter adalah kata-kata Frageworter Tanya jawab. itu kata-kata pertanyaan gitu. Terus yang terakhir Zeitangaben, ya kan, waktu. Preposisi datif, gitu kan. Oke, dari keempat ini ada yang mungkin yang bertanya, guys. Udah selesai ternyata. Sangat ngegas ya. Ada yang mau tanya, Aku guys, masih, putaran 4 ya ini? aku masih bingung Kak. Bedain when dengan wem gitu gimana ya? Oke, bedain when sama wem. Itu tadi kan yang aku Wem. juga mau jelasin. Cuman karena, oke kita lewatin aja ya, nggak apa-apa dikit ya. Oke, jadi kalau tulisanku jelek, tolong diampuni. Oke, so where, oke kita nggak usah anggap where, karena kalian pasti udah tahu where, udah umum dipakai juga. When itu, kalau di dalamnya itu udah ada subjek, nine. Ya, kalau di dalamnya itu udah ada subjek plus verben plus adjektif. Jadi dia nggak ada objek akusatifnya. Yang ditanyakan adalah objek akusatif. Contohnya, tadi aku tanya when, suchst du. When suchst du. Selama ini kan kita tanyanya itu wer suchst. Sorry. Ini dich ya. Sorry, Entschuldigung. Ini dich. Oh. Enggak. Ini du. Forsita. Ini du. Ini wer suchst dich. Wer suchst dich. Oke. So, di sini where itu adalah yang menanyakan nominatif, yang ini menanyakan akusatif. Karena udah ada akusatif sebagai when, di sini jadinya dia nominatif. Karena udah ada where sebagai nominatif, di sini dia jadinya akusatif. Ya kan? Oh ya. Jadi satu kalimat itu cuma ada satu akusatif, satu nominatif. Jadi when sebagai akusatif, pasti dia dalamnya ini ada nominatif. Terus kalau where pertanyaannya, di sini dia akusatif, didiknya dia akusatif. Terus yang wem itu buat datif, sorry. When hilfst du. Siapa yang kamu tolong? Du ini sebagai nominatif, wem ini sebagai pertanyaan datif. Ich helfe dir. Ich di sini sebagai nominatif, di sini sebagai datif. Jadi yang ditanyakan adalah si dir. Tulisanku jelek lagi, aku biasanya ganti-ganti warna, guys. Jadi kalau when akusatif. Terus kalau do itu akusatif, ini juga akusatif, nominatif. Terus yang ini dia datif. Ini datif. Jadi yang ungu ini nominatif. Kalau kalian perhatiin setiap kalimatnya itu, ya, setiap kalimatnya itu ada satu nominatif. Jadi wajib ada nominatif. Tapi kalau verbennya itu akusatif, berarti ada satu akusatif dan ada satu nominatif. Kalau ada datif, berarti satu datif, satu nominatif. Itu kalau rumus ya, kalau dimasukin ke rumus ya. Tapi ini jangan dibaca deh rumusnya.
Bingung, Kak. Makin bingung. Iya. Pokoknya coba deh kalian mau nanya. Oh, coba deh kalian bikin kalimat pakai verben akusatif. Oh, itu tergantung verbennya Kak ya. Iya benar. Kalau Jadi semua tergantung verbennya. kalau kalau when sucks dear itu nggak bisa ya, nggak mungkin ya. Nggak bisa dong, karena sucks itu akusatif. Jadi pasti dia isinya nominatif dan akusatif. Kalau helpful itu kan Oh, datif. Jadi isinya pasti nominatif dan datif. feel. Kecuali dia adalah akusatif datif. Kalau akusatif Nah, ada datif, dia masuk dua-dua. Kenapa? ada gitu. Ada contohnya verben buat akusatif dan datif ada ya. Ada. Aku ada PDF-nya juga, guys, sebenarnya. Oh. Aduh, jangan dikeluarin dulu. Ntar aku kirim di grup ya. Itu ada verben akusatif, datif, dan lain-lain. Coba satu Oh, bisa kalimat, juga. guys, yang akusatif. Satu kalimat akusatif, satu kalimat datif. Kalimat Oh, biasa bisa. aja yang gak usah pertanyaan. Ya. Ayo, kalimat akusatif sama datif. Silahkan, guys, sebelum kita tutup. Biar cepet juga ini. Kalau ini Kak, Coba. lade, ich lade meinen Bruder. Ich lade meinen Bruder. Oke, pada umumnya dia einladen kan? Iya. Berarti ich Oke. lade meinen Bruder ein. Oke, ich lade meinen Bruder ein. Meinen. Which is itu adalah akusatif kan? Iya kan? Iya, Kak. Terus nih aku nanya ke Kak Erma. Kak Erma, when ladest du ein? When ladest du ein? Aku menanyakan when ini sebagai si meinen Bruder. Jadi si when ini jawabannya adalah pasti akusatif. Coba deh diperhatiin bagus-bagus ya. Kak Erma, when ladest du ein? Kak Erma, siapa yang kamu undang? Yang aku undang, abangku. Aku mengundang abangku. Ich lade meinen Bruder ein. Jadi jawabannya itu adalah si akusatif. Ini kalau belum naik ke A2 emang agak susah, guys. Ini aku pemikirannya ambil sendiri ini. Oke. Gimana cara jelasin singkatnya ya? Aku kalau disuruh jelasin di grup aku nggak bisa, soalnya aku nggak suka suara aku didengar berkali-kali. Tapi bentar ya, kita pikirin dulu ya cara menjelaskannya dengan singkat ya. Kita lihat di buku Aberhalo ya, siapa tahu ada. Tapi Apakah bukannya ada di Aberhalo? Kenapa? enggak. Itu kan nanti kan apa bakal ke bawah sendiri, bakal paham sendiri kan kalau yang itu, Kak. You know, bakal Cara paham sendiri sebenarnya. Sebenarnya bakal aku juga gitu dulu. Iya kan, waktu A1 tuh pasti bingung-bingung juga kan. Cuman waktu Heeh. udah masuk jalan-jalan ternyata oh gini toh gitu loh. Jadi pasti sadar di jalan kok guys. Kalau menurutku pasti sadar di jalan. Pokoknya mah kalian kalau perhatiin ya, di sini udah dibuat di sini nominatif, akusatif, datif. Jadi kalau kalian bikin kalimat pertanyaan dari kalimat kalian yang akusatif atau datif dan menanyakan objeknya, itu kalian pakai when atau was atau them. Menanyakan ininya ya, harus subjek orang ya. Jadi ini menanyakan siapa itu subjek orang ya, bukan objeknya sebagai segala hal tapi sebagai manusia. Jadi when, where, them itu artinya semuanya siapa. Aduh, aku nggak mau jelasin lebih lanjut, nanti kalian pasti paham sendiri jalan. Seperti yang sudah dibilang Kak Wilson ya guys. Nanti kalian makin pusing kalau aku jelasin. Oke, gimana guys? Apakah kalian setuju? Paham di jalan atau gimana? Setuju, Kak. Oke. Seputar yang lain ada yang mau ditanyain? Jangan ditanyain lagi ya seputar when, where, them ini. Tapi kalau memang kalian udah sedikit paham tapi pengen tahu lagi, tanya aja deh, nggak apa-apa. Oh ya, Kak, itu nanti buat apa? Boleh nggak tanya di lewat WA, WhatsApp? Boleh. Tanya aja guys. Cuman aku kadang-kadang slow respon ya, karena biasanya aku malas buka WA guys. Tapi nggak apa, tanya aja. Pasti aku bales walaupun agak lama. Oke. Nanti itu mau tanya soal apa? Konsensif adverbian. Boleh, silahkan tanya aja. Sama apa? Double conjunction. Oke, boleh tanya aja. Udah jauh ya mainnya? Udah di level berapa Kak Wilson? Enggak sih, cuma baca-baca aja. Oke. Silahkan tanya aja nanti. Yang lain gimana? Aman kah semua? Aman, Kak. Aman, Kak.
Aman. Oke, selama aman biar kita matiin rekornya, guys. Takut rekornya kepanjangan. Sabar ya. Kalau Mau udah aman nanya kita. lagi dong, Pak, bentar. Oke, silakan. Tentang was, ini kan nominatif dengan akusatif kan sama-sama was. Nah, gimana dong Aha. ya bedanya? Oh, Kamu oke. Itu aku belum jelasin. Untung diingetin. Oke. Gimana ya? Kalau selama ini where, when, when itu menanyakan objek manusia, was itu menanyakan objek ini barang, zahe atau benda. Kalau kalian lihat di benda. sini, nah ini person, ini zahe, ini benda, menanyakan benda. Was suchst du? Kalau kita nanyanya was suchst du, apa yang kamu cari? Aku mencari sebuah, aku mencari handphoneku. Ich suche meinen, also ich suche mein Handy, ya kan? Di, Pakainya was, khusus di. Ya, ya kan? oke. Was suchst du itu akusatif. Kalau nominatif, was magst du? Di, Was magst du? Was magst du? Apa yang kamu lakukan? Nggak ada yang kalau nominatif tuh, apa ya kalau nominatif? Tapi nominatif sebagai subjek, tapi dia itu was, dia itu benda, tapi dia sebagai subjek, nggak sebagai subjek juga sih, sebagai objek, tapi dia itu nominatif, masih nominatif. Ini kalau disuruh, memang gini ya, kalau disuruh mengulik itu kayak pusing. Sabar ya guys. Sabar ya guys, sabar ya. Ini nih yang nggak pakai network nih. Aku pakainya Aberhalo soalnya. Sabar ya, aku lagi buka Aberhalo. Aberhalo, was. Frage, Satz, Frage, Wörter. Oke, ini. Strings, Frage ohne Frage, Wörter. Mana sih ohne Fragenya? Mana Fragenya? Ya ampun. Oke. Oke. Oke, kalau pertanyaannya was strings do? Jawabannya apa? Trinken tuh akusatif apa? Itu akusatif deh kayaknya. Akusatif. Yang nominatif tuh nggak nemu guys. Tapi kok aku juga bingung ya, kok aku nggak tahu ya. Also, kita pakai ini aja deh, kita pakai pekerjaan. Pakai pekerjaan aja. Siapa ya di sini ya? Nita deh, Nita. Oke, ini Nita cuma sebagai nama ya maksudnya. Was is Nita von Beruf? Apa pekerjaan Nita? Sie ist Schülerin. Sie ist Schülerin. Schülerinnya di sini itu sebagai nominatif. Jadi, Kak Henry ini nanyanya yang aneh-aneh, semuanya jadi bingung. Nanti semuanya jadi bingung. Pokoknya, kalau was itu buat Zahe, kenapa pula aku mau mencari sampai jauh ya guys? Oke, was itu untuk menanyakan Zahe atau benda, sedangkan where, when, wem itu menanyakan untuk orang ya. Jadi kalau objeknya itu adalah nominatif ataupun akusatif, pertanyaannya pakai was. Terus kalau menanyakan subjek, where, when, wem itu menanyakan bukan subjek, menanyakan orang atau siapa, itu pakainya where, when, wem. Oke, kita nggak lanjut sejauh ini aja. Kita tidak usah main jauh-jauh. Nanti kalian paham di jalan aja ya. Nanti makin bingung lagi. Kalau ini nominatif nggak, Kak? Yang mana tuh? Was is du Lieblingsessen? Was ist deine Lieblingsessen? Iya, bisa. Was ist dein Lieblingsessen? Apa makanan kesukaanmu? Mein Lieblingsessen ist Kangkung. Genau, bisa itu bisa. Tapi sebenarnya itu masuk akusatif loh guys. Akusatif juga. Oke, kita jangan bahas lebih lanjut ya. Sudah seperti itu saja kita anggapnya.
Pasti nanti makin pusing ya. Pokoknya nanti Frageworter ini, kalau kalian masuk A2, tanya lagi aja ke gurunya. Atau ke siapapun dimanapun kalian belajar. Ini di screenshot nanti. Jangan yang ini ya, maksudnya kan ambil sendiri PDF-nya di deskripsi kita. Terus kalian ambil itu, kalian tanya ke gurunya yang A2. Angel bingung nggak? Kalau ini Oke. apa? A1 sudah, apakah akan ada yang A2 atau ada pengulangan lagi yang A1? Kalau A1 kita pasti ngulang, tapi A2 kita sepertinya tidak lanjut ya, guys. Karena yang ngajar A2 tuh cuma 1 orang dan kayaknya agak kelabakan juga. Di A1 kita cuma 2 orang, jadi kita balik ke A1 3 orang kayaknya. Oh, oke. Soalnya mau apa? Ngulas-ngulas materi, Kak. A2 ya. Tapi kita ada kok di apa yang namanya di YouTube. Apa YouTube-nya? YouTube-nya di deskripsi grup aku nggak tahu namanya. Aduh, operator yang tahu. Oke, gimana? Tunggu sebelum itu kita lihat dulu. Ada lagi yang mau nanya biar kita berhentiin rekornya, guys. Takut kepanjangan udah lebih dari 1,5 jam.